बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। आज हम मौजूद हैं NA70 लाला मुसा द सेवी स्कूल में और आपकी मुलाकात एक समाजी सियासी शख्सियत से करवाते हैं जिनका हल्का अहबाब वसी पैमाने पर है, जो जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी हैं, सबका तर्जमान बल्दियाँ हैं, सबका नायब नाज़िम लाला मुसा हैं और कायरा ख़ानदान के करीबी साथी हैं। मेरी मुराद हाजी शकील अहमद कुरैशी साहब हैं जो ऑनर हैं द सेवी स्कूल के। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? जी मैम अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक जी। मैं सबसे पहले जी मैम आपका और आपकी GM न्यूज़ टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आप यहाँ तशरीफ़ लेके आए, जो आपने मेरी इज़्ज़त अफजाई की। मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। GM न्यूज़ के मुतल्लिक़ मैं यही कहूँगा कि आपने लोगों को पर्सनल लाइफ के बारे में जो ये एक सिलसिला शुरू किया है, इससे लोगों की लाइफ के कुछ पहलू नहीं पता होते, वो लोगों को पता होता है। लोग एक दूसरे को जानते तो हैं लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनके इल्म में नहीं होती। आपके इंटरव्यू के बाद उनकी पिक्चर सामने आती है। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो मैं आपसे पूछूंगी वो ये है कि वैसे तो मतलब ये एक समझ लें कि बेसिक क्वेश्चन लगता है, लेकिन चूंकि बेसिक ही काफ़ी लोगों को पता है लेकिन काफ़ी को नहीं भी पता होता, तो दैट्स वाई आप सियासत में कब से हैं, क्यों आए और आने की वजह क्या थी? मैं सियासत में मैं 2001 में नायब नाज़िम के इलेक्शन में मैंने हिस्सा लिया। इससे पहले मेरे वालिद हाजी मोहम्मद शफीक कुरैशी एडवोकेट साहब 5 दफ़ा काउंसलर इलेक्ट हुए। तल्लक हमारा शुरू से ही कायरा ख़ानदान से है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। ज़ाहिर है कायरा ख़ानदान का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था और हम मेरे वालिद साहब का शुरू से ही नदीम असगर कायरा के वालिद हाजी मोहम्मद असगर कायरा साहब से, चौधरी कमर ज़मान कायरा के वालिद साहब हाजी मोहम्मद ज़मान से था। तो वो उनके टिकट पे उनके ग्रुप की तरफ से इलेक्शन भी लड़ते थे और 5 दफ़ा अपनी वार्ड से इलेक्ट हुए। 2001 में फिर वालिद साहब ने रिटायरमेंट ली तो ये एजाज़ उन्होंने मेरी तरफ आ गया। घर में बड़ा भी था और थोड़ी मेरी दिलचस्पी भी थी सियासत में, तो मुझे उन्होंने ये नायब नाज़िम का टिकट मिला और उससे मैंने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन विन किया। अच्छा, आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी शख्सियत से मुतासर हुए हो, किसी सियासतदान से, किसी मतलब पॉलिटिकल वैसे बंदे से या किसी समाजी शख्सियत से, किसी से इंस्पायर हुए हैं? मैम पार्टी की अपनी लीडर, अपनी चेयरमैन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से, मैं मरहूमा से, शहीद से बहुत मैंने उनकी शख्सियत मुझे बहुत पसंद थी। तो एक पार्टी में रहने के साथ साथ उनकी शख्सियत से भी एक लगाव था, एक प्यार था। उसके बाद हाजी मोहम्मद असगर कायरा साहब हैं, फिर नदीम साहब के साथ तल्लक बन गया। ज़ाहिर है वो एक वालिद साहब का, उनके वालिद साहब के साथ तल्लक था। फिर मेरा हम दोनों एक तकरीबन हम उम्र भी हैं तो हमारा एक दूसरे के साथ तल्लक बन गया। वो उनकी शख्सियत से मैं बहुत इंस्पायर था। फिर जितनी तरक्की चौधरी कमर ज़मान कायरा ने की है अपने इस दौर में, उनसे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से। और मैं समझती हूँ कि बीबी शहीद से इंस्पायर होने की रीज़न बनती है क्योंकि डेमोक्रेसी की जो एग्जाम्पल पीपल्स पार्टी में उनकी थी वो किसी और की नहीं है। अच्छा शकील अहमद कुरैशी साहब, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि बचपन से लेकर जवानी तक और एक माशाल्लाह कामयाब बिजनेसमैन तक और एक अच्छे सियासतदान तक और एक चैरिटी होल्डर तक का आपका सफ़र कैसा था? मैम बचपन से जवानी तक मैं मतलब उन चीज़ों से जो गुज़र के आया हूँ ना, मुझे खुद नहीं था कि मेरा अल्लाह ताला मुझ पर इतनी रहमत करेगा। छोटी उम्र में मुझे हज की सादत नसीब हुई। मेरी वालदा मरहूमा ने मुझे हज के लिए भेजा, मेरी साथ सिस्टर थी। उसके बाद आके मैंने 2000 में शॉप अपनी इटालियन शूज़ मेन बाज़ार के नाम से शुरू की और अल्लाह ताला ने मुझे बहुत तरक्की दी, बहुत रिज़्क दिया। ये सब अल्लाह ताला की सादत है और उनकी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पीपल्स पार्टी के साथ आपका लिंक है और शुरू से आप इसी पार्टी के साथ रहे हैं। आजकल जो सियासतदानों की सिचुएशन है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मैंने जो ऑब्जर्वेशन की है कि मतलब कोई ना कोई पार्टी का एंगल चेंज कर लेता है। आप मुसलसल काफ़ी टाइम से पीपल्स पार्टी के साथ मंसलिक है, इसकी वजह क्या है? मैम जब से हमने होश संभाला, कम से कम मैंने होश संभाला, मैंने अपने वालिद साहब को कायरा ख़ानदान के साथ देखा है और कायरा ख़ानदान को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देखा है। एक तल्लक भी कायरा ख़ानदान से बन गया बहुत करीबी, जो अब तक कायम है। शायद वो तल्लक भी एक वजह बन गई है कि हम उन्हें छोड़ नहीं सकते और इस पार्टी को हमने कंटिन्यू किया। इंशाल्लाह ताला जब तक हैं, उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारा तल्लक है।
अच्छा, चैरिटी के हवाले से अगर देखा जाए तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा जो आपका खाने का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, खाने का आपने जो मरकज़ जो है कायम किया है, जिसमें 5 रुपए की रोटी और 25 रुपए का सालन है, तो इसमें आपको क्या लगता है कितने लोग मुस्तफ़ीद हुए हैं और आपके इस कदम से कितने लोग जो हैं वो सेटिस्फाई हैं और खुश हैं? मैम, अवामी खाना मरकज़ का असल मेन मकसद यही था कि जो सफ़ेदपोश लोग हैं, जो मतलब जो कोरोना की वजह से हालात मुल्की लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे बन गए हैं, इसको करने के लिए कि लोग कुछ अपनी अना का मसला रखते हैं, कुछ अपनी इज़्ज़त नफ्स का मसला रखते हैं कि वो फ्री खाना नहीं लेना चाहते, वो समझते हैं कि इससे हमारी इज़्ज़त पे फ़र्क पड़ता है, इज़्ज़त मजबूर होती है। तो कायरा साहब और हम सब दोस्त बैठे, उन्होंने हमें बुलाया, इस मीटिंग की। उसमें पहले उन्होंने एक, मैं आपको बताता चलूँ कि एक हमने राशन का सिलसिला कायरा ख़ानदान ने, कायरा फैमिली ने शुरू किया, जिसमें नदीम अस्कर कायरा साहब ने मुझे बुलाया। उसमें उन्होंने मुझे बताया कि हम ये एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। सिलसिला ये होगा कि हम अपने कौंसल साहबान को राशन के पैक देंगे, वो आगे गरीब और मुस्तहिक लोगों में तकसीम कर देंगे। इस सिलसिले को ख़त्म करने के बाद बड़े अच्छे तरीके से हमने मैनेज किया, बल्कि उसको बढ़ाया। जिधर हमने 20-20, 25-25 करने से 50-50 और 100 भी एक वार्ड में गरीब और मुस्तहिक लोगों में ये राशन पैक दिए। इसके बाद कमर साहब ने हमें बुलाया, सब कौंसल साहबान को और पार्टी के अहदेदारों को, कि अब इस सिलसिले को ख़त्म करके हम एक और नया सिलसिला शुरू करें। वो ये एक खाने का सिलसिला, जिसमें सफ़ेदपोश लोगों के लिए कुछ ऐसा अरेंज किया जाए जिससे उनकी इज़्ज़त मजरूह ना हो। इसके लिए हमने उसकी कीमत रख दी 25 रुपये प्लेट सालन की और 5 रुपये रोटी का। उसमें जितना एक बैठ के हमने मैनेज किया, इसमें जितना लॉस होगा वो कायरा बरादरान और बाकी दोस्त अहबाब मिल के इसमें हिस्सा डालेंगे। इसमें किसी कोई ज़कात का इशू नहीं, कोई मसला नहीं। कई लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि ये इसमें कुछ ज़कात का इशू होगा, तो हम नहीं खाएंगे। लेकिन मैं सब अपने बुज़ुर्गों और दोस्तों को ये बात बताना चाहता हूँ कि इसमें ज़कात वाली कोई बात नहीं। इसमें जो कुछ है वो लोगों के फ़ंड लिया जा रहा है, कुछ कायरा बरादरान डाल रहे हैं, कुछ और दोस्त मिल के डाल रहे हैं। इसकी सरपरस्ती कमर ज़मान कायरा साहब और नदीम अस्कर कायरा साहब कर रहे हैं। तो ये हमारा बड़ा अच्छा, इसको हमने एक ब्रांच पिचटी रोड पे हमने खोला, उसका हमारे बहुत अच्छा रिस्पांस आया। इसके बाद हमने 2-3 दिन पहले मेन बाज़ार लाला मुसा में शुरू किया है, और आइंदा आने वाले 1-2 दिन में हम इसको 2-3 ब्रांच को और बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम इसको अवामी खाना मरकज़ को, इसमें सफ़ेदपोश लोगों और गरीब लोगों के लिए खाने की सहूलत अच्छी और सस्ती और म्यारी हमें फराहम की। वेरी अप्रिशिएटेड वर्क। अच्छा, हर इंसान की लाइफ की कोई ना कोई अचीवमेंट होती है, तो आपकी लाइफ की कोई प्राउडेस्ट अचीवमेंट हो तो वो हमारे साथ शेयर कीजिए। मैम, कोई ख़ास तो नहीं, बस सियासत में आने के बाद एक था कि लोगों की खिदमत की जाए, और हमेशा लोगों की खिदमत ये सोच के की गई है कि किसी की ज़रूरत पूरी करना और किसी की खिदमत करना एक फ़र्ज़ है। इसमें कभी वोटों का लालच नहीं किया मैंने, और कभी ये दिमाग में नहीं बात रखी कि इस बंदे ने मुझे वोट दिया है कि नहीं दिया, या मुझे मिलेंगे वोट नहीं। मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए हमेशा लोगों की ये सोच के खिदमत की है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। लोगों ने हमें सिलेक्ट करके भेजा है, वो हमसे चाहते हैं कि हम उनके नुमाइंदे हैं, तो इसको देखें और करें, उनके लिए अच्छा करें। तो मैंने जब भी बल्दिया लाला मुसा में गया हूँ, तो हर बंदे के साथ एक बराबरी के लेवल पे खिदमत की कोशिश की है, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो कुछ हूँ लोगों की दुआओं से, अपने माँ बाप की दुआओं से। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना जैसी वबा से मुतासिर है, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान भी उसका एक हिस्सा है। तो ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान के अवाम को अपने आप को सेफ़ रखने के लिए, या इसके अलावा जो है मतलब अपने एहतियाती तदाबीर करने के लिए, या जो हालात हैं यूटिलिटी का सामान जो है मुहैया करने के लिए, घर की दारी चलाने के लिए क्या तरीका अपनाना चाहिए? हम देखें, पूरी दुनिया में इस वक्त पूरी लाइफ में बड़े बड़े लोगों से भी पूछा है मैंने, तो बात यही पता चली है कि आज तक ऐसा किसी ने नहीं देखा सीन कि पूरी दुनिया लॉकडाउन हो जाए, पाकिस्तान पूरा लॉकडाउन हो जाए। हम तो वो लोग हैं जो फ्राइडे को भी शॉप नहीं अपनी बंद करते, हमसे मुराद सब भी हैं, मैं भी उनमें शामिल हूँ। हम कोशिश करते हैं कि जी आके अपनी शॉप पे खोल के बैठें, लेकिन आज 35-36 दिन हो गए हैं इस सिलसिले को कि सब लोग बंद करके अपने घरों में बैठे हैं। एक तो कोरोना से हमने बचना है, बचने का यही तरीका है कि हम अपने आप को खुद को घर में आइसोलेशन में रखें। दूसरा, लोगों तक ये जो सिलसिला है लोगों के राशन तक पहुँचाना, लोगों को उनके वसाइल सबके ख़त्म हो गए हैं। उसमें अब लोग मतलब देखिए, हमारी शॉप से हमने मार्च की, लोगों को पे किया, अपने मुलाजमों को जो हमारे पास काम करते हैं लड़के, उनको पे किया। लेकिन अब एक सिलसिले मंथ से ज़्यादा हो गया ये शॉप्स वगैरह बंद हैं। इसमें अब सब कुछ हुकूमत पे आ जाता है, गवर्नमेंट पाकिस्तान पे आ जाता है, गवर्नमेंट पंजाब पे आ जाता है कि जो ये मुलाजम काम कर रहे हैं,
ان کو روزگار تو نہیں وہ فراہم کر سکتے، لیکن کوئی نہ کوئی امدادی پیکیج ان کو ضرور دینا چاہیے تاکہ سب کے گھر کا سلسلہ چل سکے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ گورنمنٹ کا جو ڈیسیژن ہے کہ یو سی لیول کو ختم کیا جائے اور تحصیل لیول سٹارٹ کی جائے اور یو سی کا تمام ریکارڈ تحصیل پہ شفٹ کیا جائے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ ابھی تو چلیں کرونا کی وجہ سے حالات کافی جو ہیں خراب ہو چکے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ہے حکومت کا یہی ڈیسیژن تھا اور انہوں نے اس طرح سے مطلب نیبرہڈ بنائی اور اس طرح کا مطلب جو چل رہا تھا، جیسے ڈسٹرکٹ گجرات کو کارپوریشن بنایا گیا، تو آپ کی کیا رائے ہے کہ اس سے عوام کو فائدہ ہوگا یا نقصان؟ میم ابھی تک تو ان کے جو گورنمنٹ کے اتحادی ہیں وہ اس پہ تنقید کر رہے ہیں، جیسے مونس لائی صاحب ہیں، انہوں نے بڑی تنقید کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم تو تباہ کر دے گا، اس کا تو کسی کو ان کو خود نہیں سمجھ آ رہی اس بات کی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، میرے خیال میں کہ میں نے اپنے کئی الیکشن اپنی زندگی میں دیکھے ہیں، جو پرویز مشرف والا ناظم اور نائب ناظم وہ اچھا تھا، اس میں اختیارات بھی تھے، فنڈ بھی آئے، بہت زیادہ فنڈ آئے ہیں، اس میں ہمیں مطلب پرابلم نہیں آئی۔ اب یہ بلدیاتی الیکشن جو ہم نے لاسٹ جو ہم نے منتخب ہو کے گئے ہیں بلدیہ لالہ موسیٰ میں، اس میں ہمیں فنڈ ہی نہیں فراہم کر سکے، سارے کے سارے اختیارات گورنمنٹ پنجاب نے اپنے پاس رکھے ہیں، اور خاص طور پہ پورے پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک ہی یہ بلدیہ لالہ موسیٰ جو ان کے حصے میں آئی، اس میں ہمیں فنڈز کی اتنی کمی رہی ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے کہ اس میں ملازموں کی پے کے علاوہ کوئی ترقیاتی فنڈ نہیں آیا۔ تو بالکل سیاست میں ہونی چاہیے، اگر آپ سسٹم بنانا چاہتے ہیں تو اختیارات کے ساتھ بنائیں، فنڈ کے ساتھ بنائیں کہ لوگ اگر ہمیں منتخب کر کے بھیجتے ہیں تو پھر وہ ہم سے جواب دہ بھی کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کو منتخب کر کے بھیجا، آپ نے ہماری گلی نہیں بنائی، ہماری صفائی نہیں کی، آپ کے پاس فنڈ ہی نہیں ہوں گے تو آپ کیسے کریں؟ تو میں تو یہی گورنمنٹ پنجاب سے درخواست کی ہے میری کہ پہلے اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لیں، وہی آپ سے مطمئن نہیں تو اپوزیشن والے کیسے مطمئن ہوں گے؟ ماشاء اللہ سے جو ہے ٹائم نازب بھی رہے ہیں، اس کے بعد بلدیہ کے آپ ترجمان رہے ہیں، اس ڈیوریشن میں آپ نے کتنے لوگوں کی فلفلمنٹ کی، کتنے لوگوں کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا، کتنے لوگوں کے ساتھ کیے گئے پرومسز جو ہیں آپ نے پورے کیے ہیں؟ میم جب میں 2001 میں نائب ناظم بن کے آیا تو مجھے خود نہیں پتا تھا کہ اتنی بڑی، میرے والد صاحب الیکشن لڑتے رہے ہیں، وہ ایک وارڈ تک ایک محدود تھا الیکشن، اس میں فرسٹ ٹائم ایک یونین کونسل بڑی جس میں بہت بڑا ایک ایریا آپ لوگوں کو دیا گیا، لیکن جب آہستہ آہستہ ہم اس میں حصہ لیتے گئے ہمیں پتہ چلتا گیا کہ جس میں فنڈ آ رہے ہیں، گلیاں، مجھے اتنا پتہ ہے کہ جی اس وقت ہم نے کوئی گلی نہیں چھوڑی، اتنی بڑی میری یونین، سب سے بڑی یونین کونسل میری تھی، یونین کونسل 2 جی، تو اس میں میں نے پرانا لالہ موسیٰ محلہ، قصبہ، نظام پورہ، چراغ پورہ، یہ صابری محلہ، اس میں بہت سے علاقے اس میں تھے، لیکن ہم نے اس میں کوئی علاقے میں کوئی گلی نہیں چھوڑی، جدھر جدھر واٹر سپلائی کا پانی کا پائپ نہیں تھا، خاص طور پہ یہ قصبے والی سائڈ تھی، اس میں پانی کا واٹر سپلائی کا پائپ کا پانی نہیں تھا، پائپ نہیں ڈالا ہوا تھا، اس میں ندیم صاحب نے اپنی اسپیشل اس میں گرانٹ میں مجھے دی، اس میں پائپ ڈالنے کے لیے گلیاں ہم نے بنائی، جو کچھ ہم کر سکتے تھے اس دور میں ہم نے بہت اچھا کیا، لیکن جو یہ ہمارے لیے کونسی والا دور تھا، اس میں ہمارے پاس فنڈ نہیں تھے، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اچھا، حالات بہتر ہوں، اللہ پاک کرے کہ اللہ پاک ہمارے پوری دنیا کو جو ہے کرونا سے محفوظ رکھے اور پاکستان کو بھی، تو حالات بہتر ہونے پر اگر بلدیاتی الیکشن ہوں گے تو آپ الیکشن کنٹیسٹ کرانا چاہیں گے؟ میم یہ تو آنے والے دنوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے، بندے کی زندگی ہے تو سب کچھ ہے، اس میں آنے والے دنوں پہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے گروپ کی طرف سے، قمر زمان قاہرہ کی طرف گروپ بھی ہے، گروپ ہے نا، ایک دڑا ہے، ادھر ہمارے دڑے بازی بھی ہے نا جی، ایک ہمارا دڑا شروع سے چودھری قمر زمان قاہرہ اور قاہرہ خاندان ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے، اللہ پاک آپ کا کامیابی و کامرانی دے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے میں آپ سے لاسٹ کوسچن یہ پوچھوں گی کہ ماشاءاللہ رمضان المبارک ہے اور رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اللہ پاک کے لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ مہینہ جو ہے دیا ہے تاکہ ہم رحمتیں برکتیں سمیٹ سکیں اور استغفار کر سکیں۔ آپ اس کے بارے میں عوام کو کیا میسج دیں گے اور رمضان المبارک کے بارے میں خاص طور پہ کیا میسج کنوے کریں گے؟ میم اس رمضان المبارک تو ہمارے لیے سب مہینوں میں سے سب سے بابرکت مہینہ ہے، جس میں ہر کام کا ثواب بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن یہ رمضان المبارک اس لیے اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ اس میں یہ کرونا جیسی موذی وبا جو پھیلی ہوئی ہے جس سے لوگ پریشان ہیں، میرا تمام اپنے دوستوں سے اور بھائیوں سے یہی ایک درخواست ہے کہ اس میں ہم
غریبوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں، کیونکہ اس وقت کئی لوگ سفید پوش لوگ جو ہیں مجبور ہیں، لاچار ہیں، جو بیماریاں، شاپس بند پڑی ہیں، کاروبار بند پڑے ہیں، آپ لوگ مجبور ہو گئے ہیں، تو یہ ثواب اس سے بہتر اور کمانے کا اور کوئی دن نہیں اور مہینہ نہیں۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا آپ نے جی شکیل صاحب، آپ NH70 کی عوام کو، اپنے حلقے کی عوام کو کوئی میسج کنوے کرنا چاہتے ہوں سیاست کے حوالے سے یا ویسے کسی بھی ریفرنس سے؟ میں نے بات کی نا کہ ہم جس صورتحال سے گزر رہے ہیں اس وقت کے لیے، جو موذی وبا پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی پھیلی ہوئی ہے، ویسے تو میں نے دیکھا ہے کہ پورے پاکستان میں لوگوں نے باہر نکل کے راشن دیا ہے، لوگوں کے گھروں میں پہنچایا ہے اور بغیر تصویروں کے پہنچایا ہے۔ لوگوں نے اپنی ایمان تازہ رکھنے کے لیے اپنی خدمت کی ہے لوگوں کی۔ تو میرا پھر یہ پیغام، میں نے لالا موسیٰ میں ہمارے کئی دوستوں نے، لوگوں نے خدمت کی ہے، ابھی تک لوگ راشن دے رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں اور لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے زندگی میں کبھی نہ ایسا سوچا تھا، نہ کبھی ہم نے دیکھا تھا، میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ ہم بڑوں سے بھی پوچھا ہے کہ کبھی کسی نے ایسا سلسلہ نہیں دیکھا کہ پوری دنیا اس وقت لاک ڈاؤن ہو جائے، پورا پاکستان بند پڑا ہو۔ تو تمام حلقے کے عوام سے یہی گزارش کروں گا کہ خدمت کا اس سے اچھا اور موقع کوئی نہیں، سب باہر آئیں۔ جیسے عوامی مرکز کھانا کے حوالے سے قمر زمان قاہرہ راشن تقسیم کیا اور دوستوں کے ساتھ مل کر مرکز چلا رہے ہیں، ایسی اپنی خدمت کا سفر سب جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر دے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی شکیل احمد قریشی صاحب کی گفتگو جو آپ لوگوں نے سنی، اور بہت اچھا میسیج انہوں نے کنوے کیا کہ کرونا کے حوالے سے جتنا ہو سکے سیکیور بھی رہیں اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ چیریٹی کے حوالے سے انہوں نے بہت بڑی بات کی کہ جتنا ہو سکے چیریٹی کریں، عوام کو جتنا ہو سکے مستفید کریں، کیونکہ آپ کے پاس یہ گولڈن چانس ہے، اس سے آپ اپنے گناہوں کو بھی بخشا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی وحدانیت کو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ میں حاضر ہوں گی آپ کے سامنے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔